Voilà, donc ferme les yeux, expire profondément 3 fois, chiudi occhi, expire profondamente 3 volte. Voilà. Et là, je t'invite à entrer profondément en affinité avec tes cellules. Ti invito a entrare completamente in affinità con le tue cellule et à te mettre à leur place e a metterti al loro posto. E se mettere a leur place, qu'est-ce que ça veut dire? E mettersi al loro posto, che cosa significa? Ça veut dire voir et sentir comment elles sont obligées d'obéir à 2 maîtres. Significa mettersi al loro posto, significa vedere e percepire come devono obbedire a 2 maestri. Donc imagine-toi travaillant dans une entreprise et en train de recevoir des ordres contradictoires de 2 chefs hiérarchiques. Immaginati che tu lavori in una ditta e che passi il tempo a ricevere degli ordini contraddittori da 2 capi della tua gerarchia. Et là, tu peux comprendre et sentir le désarroi de tes cellules. Et là, puoi capire e sentire quanto le tue cellule sono turbate. Et tu peux aussi comprendre comment les cellules de tous les gens actuellement sur la planète sont troublées par les ordres contraddittoires qui arrivent en permanence du sommet. E adesso puoi capire quanto la gente è turbata dagli ordini che permanentemente arrivano opposti dal potere. Tu comprends que ces ordres contradictoires reflètent, on va dire, la grande loi cosmique d'opposition entre le moi supérieur et le moi animal et provoquent, on va dire, une confusion totale dans la cellule. Perciò puoi percepire quanto gli ordini opposti che riceve la popolazione è comparabile totalmente a questa opposizione cellulare vissuto dalle cellule tra l'io superiore e l'io animale et provoque una confusione totale. Et donc tu peux bien comprendre comment en fait ce qui se passe actuellement sur la planète n'est rien d'autre qu'une remontée à la surface de la confusion de l'être humain incapable de gérer sa dualité. E poi capire perfettamente come la confusione che viviamo esteriormente su questo pianeta è unicamente la risalita in superficie della confusione interiore che gli esseri umani vivono nelle profondità di loro. Et donc là, je t'invite à parler, à communiquer à tes cellules en leur indiquant que tu as compris le mécanisme, et là ti invito a parlare, a comunicare con amore alle tue cellule, che significhi a loro che hai capito questo meccanismo et que tu prends la décision de soumettre ton moi animal alla conscienza divina e che tu prendi la decisione di sottomettere il tuo io animale alla coscienza divina
et tu communiques cela à tes cellules de façon à les rassurer. E tu comunichi questo alle tue cellule di tal modo di rassicurarli et vraiment vois, son, visualise, imagine comment c'est grâce à ce dialogue, à cet échange avec tes cellules que tu peux unifier les deux parties de toi e vedi, senti, percepisci quanto attraverso il dialogo con le tue cellule che puoi riuscire questa unificazione fra le due parti di te, donc entre ta partie animale et ta partie divine, tra la tua parte animale e la tua parte divina. Voilà, vois, sens, visualise, imagine que ces deux parties de toi se réunissent dans le noyau de toutes tes cellules. E vedi, senti, visualizzi queste due parti di te che si uniscono nel nucleo delle nostre cellule. On peut aussi appeler matière notre moi animal et esprit notre moi, on va dire, divinisé. Possiamo anche chiamare materia il nostro io animale che si è identificato alla materia e spirito il nostro io divino. Et on unit donc aussi l'esprit et la matière dans notre cytoplasme. Uniamo anche lo spirito e la matière nel cytoplasme delle nostre cellule. Sens, voit, visualise, perçoit à quel point le cytoplasme des cellules de ton corps a la tâche de réunir le noyau et la membrane. Vedi, senti, visualizzi e percepisci quanto il citoplasma delle tue cellule ha per scopo di unire il nucleo con la membrane delle tue cellule. Donc, entre profondément en affinité avec le cytoplasme de tes cellules, entri profondamente in affinità con il citoplasma delle tue cellule. Le cytoplasme qui est le siège du Christ ou de Vishnu pour les hindous, il citoplasma che è la sede del Cristo o di Vishnu per gli indiani, et vois donc le Christ en toi en train d'opérer cette union entre les deux parties de toi. E vedi, senti il Cristo in te operando quest'unione tra le due parti di te. Voilà, et donc maintenant, chacun peut faire sa méditation. Adesso ognuno può fare la sua meditazione.